जय जगन्नाथ बंधुगण गुड मॉर्निंग एवरीवन मु पवित्र आपण माननकु स्वागत करुछि आपण मानकर प्रिय न्यूज चैनल खबर ओडिसा को आसंतु जानि नेबा कोन रहउछि आज सकाळर टॉप न्यूज गुड़िक। पश्चिमबंग बागडोआरे मर्मान्तुद सड़क दुर्घटना शिकार श्रद्धालु चलीगला 6 श्रद्धालुଙ୍କ जीवन। गतकाली श्रावणर शेष सोमवार घटी जाइछि अघटना। महादेव मतारे जल भारी करने जाउथिया बेले एसयूवी चली जाइथिला फल घटनास्थल 6 जन जीवन जाइथिया कथा सूचना रहउछि। नुआखाई अवसर में चाषी मानू मिलवाक जाउछि सीएम किसान टंका। एथिपाई सरकार पक्षर प्रस्तुति चूड़ांत पर पहुंची। तेबे कालिया योजना एवं सीएम किसान योजना रे हिताधिकारी लिस्ट नहीं कल्पना जल्पना लगी रही बेले चाषी कूल को मिली खुशी खबर। पूर्व सरकार चली आसीथिबा कालिया योजना ना परिवर्तन करी नुआ सरकार रखिछन्ति सीएम किसान। सेपटे कालिया योजना को नहीं द्वंद्व लगी रही बेले एसहित सीएम किसान योजना रे कि सुविधा मिलिबो से नहीं मध्य संदेह रही। यार भितर सेप्टेम्बर 8 तारिख में नुआखाई पर्व अवसर में चाषी मानू सीएम किसान टंका देवाई सरकार योजना करछन्ति। एथिपाई समस्त कार्य चूड़ांत होइछि बोली सूचना रहउछि। परवर्ती खबर हेउछि राज्य में मोहन सरकार आसिया परे राज्य में कला संपत्ति ठुलौथिबा बाबू मानक उपरे पड़ुछि छाट। जे माने क्षमतार दुरुपयोग करी अचलाचल संपत्ति ठुल करछन्ति सेमानक उपरे पड़ुछि छाट। राज्य में आउ एक कुबेर बाबू धरा पड़िछन्ति जार संपत्ति देखि समस्त ताजुब। गत 15 दिन भितर धरा पड़े हल हल कुबेर बाबू। तेबे प्रश्न उठुछि चाकरी करथिबा बाबू एते संपत्ति केमिति ठुल करुछन्ति बोली। परवर्ती खबर हेउछि दिनकु दिन तिक्त होबार लागुछि हाथी एवं मनुष्यर संपर्क। जंगल परिवेश नष्ट होगा कारणरू जनबसति मुहा हाथी जहा द्वारा व्यापक धन संपत्ति क्षयक्षति होउछि एवं एसहित हाथी एवं मनुष्य भितर लड़ाई देखा मिली। अन्यपटे मनुष्य आक्रोश में शिकार होउछन्ति हाथी। एसहित विद्युत आघात चली जाउछि हाथी जीवन। यार आज पर्यंत कौन उचित समाधान हो पारुनी जहाँपाई एमती घटना घटुथिबार देखा मिलुछि। एपरि स्थिति रे सरकार व्यापक पदक्षेप नेइछन्ति बोली सूचना रहउछि। एसहित गतकाली विश्व हाथी दिवस अवसर में राज्य जंगल और परिवेश मंत्री एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया बड़ घोषणा करिसेंति। मंत्री कहते जंगल भितर थिबा गाँ को मिलिबो सोलार पावर। या सहित विद्युत तार को केबुल करा जिवो एवं पूर्व हाथी भांगुते घर को 20,000 टंका मिलुथिया बेले एबे सरकार निजस्व योजना माध्यम निर्माण करिवे घर बोली सूचना रहउछि। परवर्ती खबर हेउछि बांग्लादेश रे हेउथिबा संख्यालघु तथा हिंदू सिख ईसाई मानक उपरे हेउथिबा अत्याचार उपरे प्रथम थर पई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी प्रतिक्रिया सामना को आसीथि। प्रियंका गांधी गतकाली निज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे पड़ोसी देश रे हेउथिबा हिंदू मानक उपरे अत्याचार उपरे संवेदनशील विषय बोली कहिसंति। से कहिसंति कौनसी धर्म जाति भाषा परिचय आधार में हेउथिबा आक्रमण एवं हिंसा अस्वीकार्य अटे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कहते आमर विश्वास अच्छी जे बांग्लादेश रे खूब शीघ्र समस्या ठीक हेबो एवं सेठाकार सरकार हिंदू ईसाई एवं बौद्ध धर्म लोकों उपरे सुरक्षा एवं सम्मान निश्चित करिवे। परवर्ती खबर हेउछि भत्ता वृद्धि नहीं राज्य राजनीति सरगरम। सोशल मीडिया रे विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक सरकारी दल को कड़ा समालोचना करुछन्ति। बीजेपी प्रतिश्रुति पाणीर गार बोली कहिसंति बीजेडी किंतु यार बीजेपी कड़ा जवाब रखिछि। बीजेपी कहिछि 25 वर्ष धरी भत्ता 1000 टंका वृद्धि करने दुर्भाग्यजनक। बीजेपी भत्ता वृद्धि प्रतिश्रुति पालन करू बोली दाबी करी बीजेडी राजरास्ता कोल्हाइब। अगस्त 16 रु प्रति पंचायत रे जनजागरण अभियान आरंभ करने जाउछि बीजेडी बोली सूचना रहउछि। परवर्ती खबर हेउछि 101 पहुंचला रोमियो सत्यजित गर्लफ्रेंड लिस्ट। कैपिटल थाना रे अभियोग कले संदिग्ध युवती बोली सूचना रहउछि। परवर्ती खबर हेउछि हैदराबाद रे ओडिया युवती को गणदुष्कर्म पर हत्या करा जायछि। 4 दिन हैला झीवर शव को खोजुछि मां बोली सूचना रहउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ଉଠିଲା ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଗତକାଲି ନବୀନ ନିବାସରେ ପୁରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ପୌର ପରିଷଦ ସଭ୍ୟମାନେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମିଶି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ବୋଲି କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଛକିଛି ଭାଲୁ, ଭୟରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲା। ଦିନବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଭାଲୁ ବୁଲୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ନା ନେଉନି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ, ବଜାରରୁ ଛୁ ହେଲାଣି ଆଳୁ, ହାଇ ରେଟ୍ ଦେଖି ଖାଉଟି ନିରାଶା। ନିତିଦିନିଆ ପରିବା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଆଳୁର ସଙ୍କଟରେ ନିରାଶାରେ ଖାଉଟି। ଏହାରି ଭିତରେ ସପ୍ତାହକୁ ଅଧିକ ପୁରିଥିବା ବେଳେ କମିବାରେ ନା ନେଉନି ଆଳୁ ଦର। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହିରେ ଆଳୁ ଦର ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କିଛି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଆଳୁ ମିଶନ ନାଁରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ କୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆଳୁ ମିଶନ ଫେଲ୍ ହେବାର କାରଣ ଖୋଜନ୍ତୁ। 2016 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଆଳୁ ମିଶନ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ଅସଫଳ ରହିଲା। ଫଳରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ କୃଷକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାର କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 109 ପ୍ରକାର ଫସଲର ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିହନ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଜୈବ ସଶକ୍ତ। ପିଏମ୍ ଏନେଇ କୃଷକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କିସମର ବିହନ କୃଷକକୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଦେବ। ଏହା ସହିତ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଳୁ ଆସୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁର ଚାହିଦା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ୍ ରହିଛି। ଆଳୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫୋନ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 4 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଆଳୁ ଅଭାବ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଉଟି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର କଟକଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳୁ ନ ପହଞ୍ଚିବା କାରଣରୁ ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପୁଣି ମଣିପୁରରେ ହିଂସା। ଗତ ରବିବାର ପୁଣି ମଣିପୁରରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ହେଲା ମହଙ୍ଗା। 5% ବଢ଼ିଲା MBBS ଫି। ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ। ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଜାବରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଏଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ ଅଧିକାରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନୋଟିଫିକେସନ। ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି 5% ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା ଫି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ଥାଳିରୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲେ ଦିଦି। ଏହିପରି ଘଟଣାଟି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଟବର ସିଂହ ପରଲୋକ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବାଇଗଣ ପାଇଁ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ। ପରିବା ଦୋକାନୀକୁ ଛୁରା ମାଡ଼।
ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବାରଙ୍ଗ ପରିବା ବଜାରରେ। ପରିବା ମୂଲଚାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିବାଦଟି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ।